दोहना टीवी के स्वागत। जय माँ दर्शनी, जय कुशल। पछघुଞ୍ଚा नहीं वीरर जातके, न मरे से केबे ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ସେହି ବୀରଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ ଯିଏକି 24 ଘଣ୍ଟା ପାହାରା ଦେଇକରି ସୀମାରେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗେଇଥିସନ୍। ଆମେ ସେହି ବୀରଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ ଯିଏକି ନିଜର ଜୀବନକେ ଜଲାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିସନ୍। ସେହି ବୀର ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଆସୁନ୍ ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ସାର୍ ଜୁହାର। ଜୁହାର ଆଉ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦଉନ୍ ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ରମେଶ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମା ଅଛନ୍, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍, ଭାଉଜ ଅଛନ୍, ତାପରେ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆଉ ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଇଛନ୍, ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିଟେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ପାଇଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ସାର୍ କେନ୍ତା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଦୁଃଖୀଟା ସାର୍? एक्चुअल मुई नहीं जानी थे मुई बीएसएफ की जीव बोली करी किंतु भाई मोर जेन कार्डटा भाई पकई दिले एप्लिकेशन टा तापरे लेटर आसला परे मैं गली और मोर लाइफ रे फास्ट अटेम्प्ट आउ भाग्य एते भल मोर द्वारसनी कृपारू फास्ट अटेम्प्ट थिला फास्ट अटेम्प्ट रे मुई सिलेक्शन हेली और बहुत खुशी लागला बहुत माने खुशी महसूस होतिला कि मुई देशर लागी माने जाउछे मोर अ, परिवार लागी मोर गाँ माटी लागी मोर देशर माटी लागी कि मुई जाई कोई सुरक्षा करमी मुई ड्यूटी करमी और मोर देशवासी कम से कम आराम रे टिके सुई पारे बोले बहुत खुशी लागुतला मते। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତ ଏନ୍ତା କାଣା ଜାଗା ଅଛି ସାର୍, ଏନ୍ତା କେନେ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ ଯେ ସବୁନୁ ଗୋଟେ ଆପଣକେ ବେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଜାଗା ଟିକେ କହିବେ ସାର୍? एक्चुअल मुई बहुत जगह रे बुली छे फास्ट मोर ट्रेनिंग हेतला मणिपुर रे तापरे मोर पोस्टिंग हेतला पश्चिम बंग रे से समय रे मालदा रे थिलु आमे तापरे मालदा रु आमे पुणी मणिपुर सीआई ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी जोटा कहंती से पाखु को जेतिलु तापरे से पाखु फिर आसाम बॉर्डर को आसलु आसाम रु फिर आमे गुजरात गलु गुजरात रु राजस्थान राजस्थान रु पुणी आमे गलु श्रीनगर हाइलटी गलु तापरे फिर मोर नेक्स्ट पोस्टिंग हेतला जेन पाखु मुई नॉर्थ बेंगल रे जेन पाखु मुई आसली वर्तमान रिटायरमेंट तो मते एते जगह रु सब टॉप जगह लागला टॉप जगह जेनटा कि श्रीनगर श्रीनगर कारण काना कि आमे जेते बेले से पाखे थिलु कम से कम 18,000 फुट ऊपर आमे रहउथिलु 18,000 फुट माने आमे जेते ऊपर चढ़ुथिलु सेते ऑक्सीजन कम होतला हम पाखे किंतु से समय रे भी आमे नहीं थकी करी नहीं हारी करी 18,000 फुट निजर सामान निजर विपन धरिकी आमे एति ऊपर चघलु और से पाखे 2 वर्ष पर्यंत रहलु और आमे से पाखे रहला समय रे -35 रे आमे थिलु से पाखे तो मते लागला कि श्रीनगर हाइलटी एरिया जेनटा कि नीरू गुरेज कहन सेटा बहुत टॉप जगह थिला। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀନଗରଟା ଟପ୍ ଜାଗା। बिल्कुल। ସାର୍ ଆପଣ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ର ମୋଟୋ କାଣା ଆଜ୍ଞା? एक्चुअल बीएसएफ होचे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आउ बीएसएफ रो मोटो होचे ड्यूटी ऑन टू डेथ माने जीवन पर्यंत कर्तव्य हमको सिखा ହେଇছে ट्रेनिंग सेंटर रे दिया ହେଇছে हंता ट्रेनिंग कि आमर आखिरी निश्वास पर्यंत आमे दुश्मन सांगे रे लड़वा लगी सब बेले सिखा ହେଇथिसी आ सब बेले आमे आगे रहिसु। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିସନ୍, ତ ଆପଣକେ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇସି, କେନ୍ ଟାଇପ୍ର କାମ ଦିଆଯାଇସି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁନ୍ ସାର୍। एक्चुअल बीएसएफ रो ड्यूटी कहले नेचर विरुद्ध रे कहले जेमती कि वर्षा शीत खरा हेले लोग माने जो घर भीतर रहसन किंतु आमको वर्षा हो खरा हो कि शीत हो आमको 24 घंटा ऑन ड्यूटी रेखा रहाय पड़सी आउ बॉर्डर को सुरक्षा करी करी आमे सब बेले से पाखरे सजाग रे ड्यूटी करसु। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆମର ୟୁଥ୍ ମାନକେ ଆଜ୍ଞା? सर्वप्रथमे तो 78तम स्वाधीनता दिवस लगी समस्त को मोर अभिनंदन। आपण माने जानी थिबे जेन देश रो यूथ जेते स्ट्रांग रहसन जेते एजुकेटेड रहसन
ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ ରହେସନ୍ ସେ ଦେଶ ସେତେ ଡେଭଲପ କରସି। ତ ମୁଇଁ ଆମର ୟୁଥ୍ କେ କହିବି ସେମାନେ ସେତେ ସଜାଗ ରହୁନ୍, ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁନ୍, ସେତେ ଏଜୁକେଟେଡ ରହୁନ୍ ଆଉ ଦେଶ କେ ଆगे ବଢ଼ାବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ଦଉନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜୟ ହିନ୍ଦ।